सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। 25 लोगों को आज सज़ा सुनाई गई है। इन पर इल्ज़ाम है कि जो 9 मई को आप सबके इल्म में है, वहाँ पे जी आग लगाई गई, उसमें इन्होंने भी हिस्सा लिया। बताया जा रहा है कि 90 के करीब लोग हैं टोटल। और अदालत ने ये फ़ैसला आज क्यों सुनाया, इस पर भी आपको मैं बताऊँगा। इन पर अभी तो इल्ज़ाम है, अदालत ने फ़ैसला सुनाया है, अगली अदालत में अपील कर सकते हैं हाई कोर्ट में, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन जहाँ भी अपील करेंगे, ज़ाहिर है ऑर्डर ऊपर से आना है और जो ऊपर से हुक्म आना है जजों को, उन्होंने उसी के मुताबिक ये सज़ाएँ सुनानी है। अब देखते हैं आने वाले दिनों में क्या होता है। लेकिन ये तय किया जा चुका है कि कोई 100 या 80 के करीब जो लोग हैं, उनको सज़ा दी जाएगी। इसमें यास्मीन राशिद आपके इल्म में है, वो चीमा साहब है जो साबिक गवर्नर हैं पंजाब के, और भी लोग हैं और कईयों की ज़मानतें भी हुई, शायद उनको भी सज़ा सुनाई जाए। ऑर्डर जहाँ से आते हैं वो सब आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। ना तो अदालतों की कोई हैसियत है, ना अदालतों की कोई औकात है। ऊपर से एक पर्चा आता है, वो पढ़ के सुना देते हैं कि जनाब ये सज़ा सुनाई जा रही। देखिए आज ये फ़ैसला क्यों सुनाया गया, ये है आज का असल टॉपिक जिसकी तरफ मैं अभी आना चाहता हूँ। अमेरिका की तरफ से बारहा दफ़ा ये चीज़ें सामने आ रही है कि मुतालबा किया जा रहा है कि इमरान खान को रिहा किया जाए। लेकिन वो 190 मिलियन पाउंड का जो केस है, जिसका फ़ैसला महफूज किया हुआ है और मंडे को वो सुनाना है। आज हफ्ता, कल इतवार और परसों मंडे। उससे पहले ये 9 मई के केस का फ़ैसला सुना के एक मैसेज दिया गया कि मंडे को क्या फ़ैसला आने वाला है और उसकी कितनी सज़ा होगी, ये मैं अभी आपको बता देता हूँ, उससे आप समझ जाएँगे। जो लोग ये कह रहे हैं कि इमरान खान को ये सज़ा नहीं दे सकते, अमेरिका जैसे नए प्रेसिडेंट वहाँ के हलफ उठाएँगे, तो सब कुछ तब्दील हो जाएगा। वो शायद ये नहीं जानते कि इतनी आराम से ये इमरान खान को नहीं छोड़ेंगे। इनके जितने भी लोग हैं यहाँ पे बैठे हुए, एहसन इकबाल है, ख्वाजा आसफ है, शहबाज शरीफ है, मरियम है और भी दूसरे लोग हैं, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है जो इनका सरबराह है, या और भी लोग हैं, तो वो इतनी आसानी के साथ इमरान खान को छोड़ने के लिए राज़ी नहीं होंगे। उसमें ये अमेरिका के साथ डील की जा सकती है कि ये सियासत में हिस्सा ना ले या ये पाकिस्तान में ना रहे और किसी दूसरे मुल्क में चले जाएँ, अमेरिका चले जाएँ, इंग्लैंड चले जाएँ, क्योंकि इंग्लैंड से भी प्रेशर इस वक़्त चल रहा है। और इमरान खान जो है वो इन चीज़ों पे समझौता नहीं करना नहीं चाहता और ना ही वो करेगा। आपको भी इल्म है, उसको सारी दुनिया ने कहा था कि ये पंजाब का जो वज़ीर आला आपने लगाया हुआ है, ये बेकार आदमी है, वो पठान दिमाग है, जहाँ अड़ गया वहाँ अड़ गया। वो कहता है जनाब जो होना अब हो जाए। लेकिन एक बड़ी सज़ा का इस वक़्त जो 2 दिन बाद सुनाने का प्रोग्राम बन चुका है और जज को ये ऊपर से हिदायत आ चुकी है कि आपने ये सज़ा सुनानी है। ये जनाब 10 से 14 साल की सज़ा सुनाई जाएगी इमरान खान को। बाद में इमरान खान भी अपील आगे कर देगा। वो एक अलहदा कहानी, पहले भी सज़ाएँ सुनाई गई और ये भी मैं आपको बता देता हूँ कि एक मुकदमे से जान छूटेगी, दूसरा मुकदमा जो है उसमें गिरफ्तारी डाल दी जाएगी। कभी किसी मुकदमे में रिमांड लिया जाएगा, कभी किसी मुकदमे में, बड़ा मुख्तलिफ तरीक़ों के साथ ये जितने भी लोग ऊपर बैठे हुए हैं, उसकी वजह ये है कि अगर वो इमरान खान को छोड़ देते हैं तो राना सनाउल्लाह ने कहा था कि फिर हम जेल में चले जाएँगे, हमारे साथ क्या होगा, उसका ज़िम्मेदार कौन है, कोई गारंटी दे हमें। करतूतें तो इनकी भी ठीक नहीं है, इन्होंने भी झूठे केस बनाए हुए हैं। अब 9 मई की बात कर ले तो वहाँ पे भी उन लोगों को नहीं पकड़ा गया जिनकी तस्वीरें आई, जिन्होंने वहाँ पे गेट खोल दिया। और हमारे जो कई लोग अदालतों में बैठे हुए हैं वो ये भी सवाल करते हैं कि वहाँ पे फ़ौज ने कोई ऐसा काम नहीं किया कि इन लोगों को कंट्रोल किया जाए। खुद दावत दी और खुद भी इसमें ऐसी चीज़ें जो है शामिल की गई
جو جعلی طریقہ کار ہوتا ہے پاکستان میں، آپ کو بھی پتہ ہے آئے دن جعلی طریقے کے ساتھ جعلی پولیس مقابلہ، اور بھی کسی کے اوپر پسٹل ڈال دیا، کسی کے اوپر شیر کا بچہ ڈال دیا، کسی کے اوپر گدڑ کا بچہ ڈال دیا، اور کسی کو ایئرپورٹ پہ پکڑنا ہو تو اس کے اوپر کوئی ایسی دفعہ لگا دی کہ آپ نے جناب وہ عظمیٰ بخاری کی ویڈیو میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ جو مردانہ آپ کو بتاتا ہوں کہ اپنی کرتوتیں ٹھیک نہیں کرنی، لیکن اس کے لیے دوسرے لوگوں کو نشانہ بناتے ہیں۔ 9 مئی کو بھی یہی کچھ ہوا تھا۔ اب اس کے بعد عمران خان ہے، یا آپ کو یاد ہوگا کہ قریشی صاحب ہیں اپنے جو وزیر خارجہ رہے ہیں، ان کے اوپر بھی اس طرح کے مقدمے جو چل رہے ہیں ان میں ان کو بھی سزا سنائی ہے۔ بغیر کسی ڈیل کے عمران خان جو ہے وہ جیل سے آزاد ہونے والا نہیں۔ اب عمران خان یہاں پہ ڈیل کرتا ہے یا نہیں کرتا، یہ آپ سب کے علم میں ہے کہ اتنی آسانی سے عمران خان وہ ماننے والا نہیں۔ یہاں پہ ایک انا کا مسئلہ بن چکا ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا کہ اس سے پاکستان پہ پابندیاں لگ جائے، پاکستان دیوالی کیا ہو جائے۔ جو لوگ کہہ رہے جی امریکہ ہمارا کچھ نہیں کر سکتا، ان کو یہ میں بتا دیتا ہوں کہ امریکہ پاکستان کے اوپر جو پابندیاں لگائے گا، اس کے بعد آپ سب کے علم میں ہے کہ پاکستان کے حالات کیا ہو سکتے ہیں۔ پھر امریکہ اگر چاہے تو عمران خان کو آزاد کرانا امریکہ کے لیے کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے۔ اگر یہ تہیا فرض کرے جو پریزیڈنٹ نئے آئے ہوئے ہیں، آنے والے ہیں، انہوں نے کیا ہوگا تو آپ جو مرضی کر لیں، وہ اس میں ہر قدم اٹھا سکتا ہے۔ ضیاء الحق پروگرام بھی ہو سکتا ہے، باقی آپ سمجھدار ہیں، کچھ بھی کر سکتا ہے۔ تو یہ جتنے لوگ آج کا بڑھ کے لگا رہے ہیں، حنیف عباسی جیسے کہ یہ امریکہ ہمارے اندرونی معاملات میں دخل اندازی نہیں کر سکتا، یا پھر خواجہ آصف بھی، تو انہی کے بیانات پچھلے دیکھ لے تو پتہ چل جاتا ہے کہ کتنے منافق لوگ ہیں۔ میں نے کل ویڈیو بھی چلائی تھی اس کی آڈیو، اور نئے بیانات اوپر سے یہ سارے بیانات دیتے۔ عمران خان کو انہوں نے جیل میں رکھ کے پورے سسٹم کو درم برم کر دیا، قوانین کو درم برم کر دیا، آئین کو درم برم کر دیا، لوگوں کو مارا، تشدد کیا، سب حربے استعمال کر لیے، لیکن اس کی مقبولیت میں اضافہ ہوتا جا رہا۔ اب جو لوگ امریکہ سے جانتے ہیں، جن کو مقرر کیا ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ نے، وہ 6 کے 7 دفعہ یہ پوسٹ کر چکا ہے کہ عمران خان کو رہا کرو۔ ابھی اس کے بعد پاور نہیں آئی، ابھی آج 21 تاریخ ہے شاید، اور ٹھیک 21 اگلے مہینے کی 22 تاریخ کو یہ جناب پاور میں لوگ آ جائیں۔ یہاں پہ ضد بازی شروع ہوگی۔ اگر تو امریکہ کے ساتھ ضد لگا کے ہمارے چیف آف آرمی اسٹاف یہ سمجھتے ہیں کہ وہ آرام کی زندگی جی لیں گے تو بڑا مشکل ہے۔ امریکہ یہ بھی کر سکتا ہے، ان کی جو جائیدادیں ہیں وہ ضبط کر سکتا ہے، ان کے جو بینک اکاؤنٹ ہے وہ بھی بند کر سکتا ہے، کنٹرول میں کر سکتا ہے، اسی طرح ان کے ویزے پہ پابندی لگا سکتا ہے، ان کے لیے مشکلات پیدا کر سکتا ہے۔ ابھی ایک FIR اور بھی کاٹنی تھی جو ہوئی نہیں، جس کی عدالت میں درخواست دی گئی ہے، جس میں کئی لوگوں کے نام دیے گئے ہیں کہ انہوں نے 24 تاریخ کو یا 26 تاریخ کو جو بھی وہاں پہ اسلام آباد میں واقعہ پیش آیا، اس میں گولی چلوائی۔ اس پر عدالتوں کو انڈر پریشر کیا جا رہا ہے کہ آپ اس طرح کی درخواست نہ لیں، لیکن ظاہر ہے کوشش کی جا رہی۔ اگر وہ درخواست اس وقت نہیں لیں گے تو کسی وقت بھی لے سکتے ہیں۔ ان کے گلے پہ بھی اس وقت تلوار لٹک رہی ہے۔ فرض کریں یہاں پہ نہیں ہے، یہ درخواست لیتے تو امریکن پریزیڈنٹ تک یہ بات پہنچ چکی ہے، اس نے خود بھی کہا تھا۔ تو وہ کل کو ان کے لیے کوئی نہ کوئی ایسی پریشانی کھڑی کر سکتا ہے کہ یہ جو پکنک منانے یورپ میں اور ادھر جاتے ہیں امریکہ وغیرہ میں، وہ پکنک بند ہو جائے گی۔ اور اپنے ملک میں آپ کو پتہ ہی ہے کہ کسی کرنل کو، چھوٹے بندے کو بھی کسی کو خرید کر وہ کام جو کروانا امریکہ نے وہ کروا ہی لینا، اور ہمارے پاس تو بکاؤ مال ہر طرف پڑا ہوا ہے۔ تو سیف نہیں ہے اپنے آپ کو یہ لوگ سمجھ، اپنے لوگوں سے بھی ان کو اب ڈر لگنا شروع ہو جائے گا۔ یہ 22 تاریخ اگلے مہینے کی بعد آپ دیکھیں گے یہ امریکہ کی بات نہیں مانیں گے تو ان کو اپنے لوگوں سے خوف آنا شروع ہو جائے گا۔ یہ اپنے لوگوں کے ہاتھوں ہی شاید کوئی اس طرح
जिस तरह सलमान तसीर प्रोग्राम हुआ था उस तरह का कोई प्रोग्राम सामने आ जाए। हमारे वहाँ पे तो ज़ाहिर है इनको भी लालच दे के अमेरिका लेके आया था, अमेरिकन प्रेसिडेंट जा रहा है और जो इनके पीछे खड़ा हुआ था, जब पीछे से वो सपोर्ट ही खत्म हो गई तो आगे फिर क्या करेंगे ये लोग। एक चीज़ आज आपको मैं बता देता हूँ कि शाम शाम के बाद ये बात लिख लें, आप नोट कर लें, ईरान और ईरान के बाद पाकिस्तान। ये जितने मर्जी बड़े दावे करें कि हमारे पास जनाब फलां मसाइल है, हम एटमी ताकत है, लेकिन इंटरनेशनल जो ताकतें हैं उनके सामने बड़ा मुश्किल है। ठहरना वजह ये है कि जब आपके अपने लोग बिकते हैं, गद्दार होते हैं, तो उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होती कि किसको कहाँ से हटाना है, किसको त्यारे में लेके जाना है, बाद में खबर आ जाएगी कि त्यारे को क्या हो गया। तो ये चीज़ें आती रहेगी। ये भी तो ये कुछ करते रहते हैं ना अपने फ़ौज के जर्नैलों के साथ, कईयों के साथ इन्होंने किया। मौसम भी अच्छा होता है, फिर भी हेलीकॉप्टर गिर जाता है। तो अगर ये अपने लोगों के साथ कर सकते तो अमेरिका बहादुर के लिए कौन-सा मसला है? अमेरिकन सफ़ीर आप देखेंगे अनकरीब पाकिस्तान से उसको भी तब्दील किया जाएगा। नया सफ़ीर आएगा और ख़तून हो या बंदा हो, वो आके फिर यहाँ पे सब कुछ चेंज करेगा। वजह यही है कि जब आप दूसरों के मोहताज होते हैं और अपने मुल्क में आपके गद्दार होते हैं, तो किसी बड़ी ताकत, अमेरिका तो बहुत बड़ी ताकत है, किसी छोटी ताकत का भी मुकाबला नहीं कर सकती। ना कौम में इत्तेफाक है, नफ़रत एक दूसरे के खिलाफ, एक दूसरे को देखना नहीं चाहते। इस नफ़रत का नतीजा जो है आने वाले दिनों में आपको फिर मैं बता देता हूँ कि ये कौम को भी भुगतना पड़ेगा और उन लोगों को भी जो जुल्म कर रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जुड़े रहें हमारे साथ ताकि और भी प्रोग्राम देखते रहें।